আজ বিলিয়ে দেশ আসমানি তাবিজ তুই আপনাকে আজ তাকে গোসল করানো হয়, তাকে কাপড় কাফন করা হয়। In questo ultimo giorno del Ramadan e di ritrovarsi e vi chiedo, preghiamo, pregate. Grazie. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه